اللہ ताला ने औरत को बहुत कीमती और पोशीदा बनाया है। खुद को हर मर्द में बांटकर अपने आप को सस्ता और घटिया ना बनाएं। औरत उस हद तक नाजुक मिजाज है कि एक फूल उसे राज़ी और खुश कर देता है और एक सख्त लफ्ज़ उसे मारने के लिए काफ़ी होता है। औरत पर्दा करे ताकि पता चले कि कोई आम औरत नहीं, मुसलमान औरत है। मर्द निगाह नीचे करके चले ताकि पता चले कोई आम नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती है। गुफ्तगू में बेएहतियाती रिश्तों को कुचल देती है। आपके अल्फाज ही आपका अक्स होते हैं और बाद में वजाहतें देने से कुछ भी हासिल नहीं होता। अपने वो नहीं होते जो आपकी गलतियों और इज़्ज़तों का तमाशा बनाएं, बल्कि अपने वो होते हैं जो आपकी गलतियों पर प्यार, मान, भरवसे, एहतराम और अदब का पर्दा डालें। किसी का ज़र्फ़ देखना हो तो उसे इज़्ज़त दो, फितरत देखनी हो तो उसे आज़ादी दो, नीयत देखनी हो तो उसे कर्ज दो, खसलत देखनी हो तो उसके साथ खाना खाओ, सब्र देखना हो तो उस पर तनकीद करके देख लो, खलूस देखना हो तो उससे मशवरा कर लो। लंबी दोस्ती के लिए दो बातों पर अमल करना। एक, अपने दोस्त से गुस्से में बात मत करना और अपने दोस्त की गुस्से में की हुई बात कभी दिल पर ना लेना। रसूल अल्लाह ने इरशाद फरमाया, मुसलमान का अपने अहले खाना पर खर्च करना भी सदका है। दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफर के लिए जन्नत है। जन्नत में ना कोई मकार आदमी दाखिल होगा, ना बखील और ना लोगों पर एहसान जताने वाला। रसूल अल्लाह ने इरशाद फरमाया, मैंने जन्नत में देखा कसरत से वो लोग हैं जो दुनिया में फ़कीर थे। जन्नत में 6 चीज़ें नहीं होंगी। जन्नत में सब कुछ होगा मगर 6 चीज़ें ना होंगी। मौत ना होगी, नींद ना होगी, हसद ना होगा, निजासत ना होगी, बुढ़ापा ना होगा, दाढ़ी ना होगी, बल्कि बगैर दाढ़ी के जवान होंगे। पैसा कहता है मुझे हासिल करो, सबको भुला दो। वक्त कहता है मेरे पीछे चलो, बाकी सबको छोड़ दो। मुस्तकबिल कहता है मेरे लिए कोशिश करो, बाकी सब भुला दो। और अल्लाह सिर्फ इतना कहता है, मुझे याद करो, मैं सब कुछ तेरे कदमों में डाल दूंगा। झगड़ों से कुछ हासिल नहीं होता। दोनों गिरोह कुछ ना कुछ खो देते हैं, अगर कुछ नहीं तो अपना एहतराम ज़रूर खो देते हैं। अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अक्ल जैसी दौलत कोई नहीं। हज़रत अली ने फरमाया, गुनाह को तर्क करना तौबा करने से ज़्यादा बेहतर है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जन्नत के अलावा हर नेमत हकीर और जहन्नम के मुकाबले में हर मुसीबत आफियत है। अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं जन्नत के लालच या दोज़ख के डर से उसकी इबादत नहीं करता, बल्कि इसलिए करता हूँ कि वो है ही इबादत के लायक। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, 6 चीज़ों की शिकायत कभी ना करना। नंबर 1, अपनी किस्मत की। नंबर 2, औलाद के सामने अपने बड़ों की। नंबर 3, अपना ज़ाती मकान होते हुए उसकी तंगी की। नंबर 4, भूल कर भी अपने माँ बाप या उस्ताद की। नंबर 5, गैर के सामने अपने दोस्त की। नंबर 6, रुखसत करने के बाद अपने मेहमान की। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर खुश रहना चाहते हो तो ना उम्मीद रखो और ना शिकवा करो। गुरूर और तकब्बुर से दूर रहना, क्योंकि जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर होगा वो जन्नत में नहीं जाएगा। जुल्म और गुरूर की सज़ा दुनिया में ज़रूर मिलती है। बेशक नसीब कैसा भी हो, नमाज और कुरान से मदद लेकर अल्लाह से जो मांगो ज़रूर मिलता है। देर का मतलब इनकार होता तो अल्लाह हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से कभी ना मिलवाता। सबसे अच्छी हिजरत गुनाहों को छोड़कर नेकियों की तरफ आना है। ज़िंदगी सिसकी से शुरू होकर हिचकी पर ख़त्म होने वाला मुख्तसर तरीन सफ़र है। सुकून इंसान का कमाल नहीं बल्कि रब की अता है।
یہ قیامت کی نشانی ہے، آدمی مسجد سے گزرے گا لیکن اس میں نماز نہیں پڑھے گا اور صرف جاننے والوں کو سلام کرے گا۔ استغفار کے فوائد: پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، حالات اچھے ہوتے ہیں، مشکلات آسان ہو جاتی ہیں، مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ دعا اپنے لیے مانگنا عبادت ہے اور دوسروں کے لیے مانگنا خدمت۔ عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے خدا ملتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، صرف پیسے کا ہونا رزق نہیں ہے، نیک اولاد، اچھا اخلاق اور مخلص دوست بھی رزق میں شامل ہیں۔ جب تمہارے دل میں کسی کے لیے نفرت پیدا ہونے لگے تو فوراً اس کی اچھائی کو یاد کرو۔ جب تم بغیر کسی وجہ کے خوشی محسوس کرو تو یقین کر لو کہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں آپ کے لیے دعا کر رہا ہے۔ کسی انسان کی قیمت کا معیار کیا ہو سکتا ہے؟ جتنا اس شخص میں احساس ذمہ داری ہوگی وہ اتنا ہی قیمتی ہوگا۔ اگر تم سے کوئی ناراض ہے اور اس کو یہ غرور ہے کہ تم ہی اسے مناؤ گے تو تم اس کے غرور کو ٹوٹنے مت دو۔ زندگی کی حقیقت فقط اتنی ہے، جب انسان سنبھلنے لگتا ہے تب زندگی لڑکھڑانے لگتی ہے۔ ڈگریاں در حقیقت تعلیمی اخراجات کی رسیدیں ہیں، ورنہ علم تو وہ ہے جو عمل سے ظاہر ہو۔ اللہ تبارک و تعالی رزق کے دروازے کھولے تو دسترخوان لمبے کر لو، دیواریں نہیں۔ زندگی کی سچائی کو سمجھنا بہت مشکل نہیں ہے۔ جس ترازو میں دوسروں کو تولتے ہیں کبھی خود بھی اس میں بیٹھ کر دیکھیے۔ عورت کے ہمدرد مرد صرف 4 ہیں: باپ، بھائی، خاوند اور بیٹا۔ باقی کسی سے ہمدردی کی امید عورت کے لیے خطرناک ہے۔ اچھی لڑکیاں نہ اپنے حسن کی نمائش کرتی ہیں نہ ہی اپنے حسن سے متوجہ کرتی ہیں، بلکہ اپنے حجاب کی حفاظت کرتی ہیں اور حیادار ہوتی ہیں۔ بے حیائی معاشرے میں پایا جانے والا ایک ایسا فتنہ ہے جس نے اسلامی معاشرے میں اب تو پاک دامنی کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے اور بے پردگی کو فروغ دیا ہے۔ کوشش کریں کہ اس فتنے کی نشو نما میں آبیاری آپ کی وجہ سے نہ ہو، نہ ہی مغربی تہذیب کو اپنایا جائے، نہ ہی بے پردگی کو فروغ دیا جائے۔ درود پاک ہماری آنکھوں کا نور اور دل کا سکون ہے۔ ہم دنیا میں اس لیے پیٹے جا رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور آخرت میں اس لیے پیٹے جائیں گے کہ ہم دنیا میں مسلمان تھے ہی نہیں۔ اللہ کے ساتھ کیے گئے کسی معاملے میں خسارہ نہیں، پھر وہ صدقہ ہو یا خیرات، تجارت ہو یا محبت، راز و نیاز ہو یا دعا۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ دعائیں مانگتے اور دیتے رہا کریں، کیونکہ جن چیزوں پر ہمارا اختیار نہیں وہ ہماری دعاؤں میں تو شامل ہو سکتی ہیں۔